अपन जोडी कंपनी को पठान तो जोडी पठान वीडियो बोलन दो वीडियो गाड़ी गाड़ी न बने गाड़ी कौन गाड़ी थुई दे जातु पैसा देबे तेल पके न जेबे माने तेल पैसा देबे तुम कौन भाबुछ कि मते कौन भाबुछ मते कौन बुझ तेल पैसा देबे जेबे तुमको बिल मागि तुम बिल दबो बिल छुइला पर बाहरिबनी छुइला पर तुम जहा करिया कथा कर मु पैसा देबिनी जहा करिया कथा कर मु पैसा देबिनी बिल न देना अपन जाई परिबे मु जाई परिबिनी गले कोन करियो मोर कोन करे व्यवस्था हम करियो हां तुम तोर करो करो जहा करिया कथा करो तुम पछरु पूरा खत्म आगुरु पूरा खत्म ओ भाई पार से करो आई जाऊंगा हीरो ओ भाई एक्सीलेटर तो लावाने पूरा खत्म कर दो सो हे गाइस वेलकम बैक टू दी माय चैनल मु संदीप राळ मो चैनल आपण मानको पुणी थरे स्वागत जणोछि केमिति अछंती आपण माने आई होप भलो थिबे आपण माने जेमिति देखि पारथिबे सब दिन भଳି हमर मोटो ब्लॉग स्टार्ट होछि घरु सो एबे हम जिबा बढ़िया मोटो ब्लॉग रेकॉर्ड बनेबा माने देखि पारथो हम बाइक एडे ठिया हेजी होली कवर ऐड करथिला आपण मानको तो मु आगुरु देखैथिली देन फ्रंट साइड तो आमे होली कवर ऐड करनाथि बट होली कवर मु ऐड करिजि बोली मो बहु जानिनी ताको एबे डाकी देखैबि जे होली कवर ऐड हेजी तारो रिएक्शन कोन आसुछि कोन नै तुम्हें प्याज काटू जो बस आस देखो गाड़ी में कौन गोटे लगे देखो गाड़ी में कौन लगे भल लगुन ते कौन नुआ गाड़ी लगे कथा ना कि ना घर को जाए भाई सो गाइस आपण माने तो एबे देखिले बहु भाई टोटल कहू जे खोली खुलाई आसे पे नुआ गाड़ी एगुडा कोन भाई सब लगेइज भाई एते पैसा खर्च करी ऐड करियंती बट खोलिया को पड़ियो ना बट मु बहु कथा मानेनी इवनिंग रे पुणी गाड़ी पड़ियो मते लागु जे खोली देले ठीक हबो सब दिन गाड़ी पड़िया अपेक्षा गोटे दिन खोली देले ठीक हबो तो चलो तो एबे जीवा बढ़िया मोटो ब्लॉग डे बनेबा हमें तो भाई खोलिबार ना आनबानी तो चलंतु आपण माने देखुथबे हम टोटल गां सारा जे सागो प्रजाति होउछि आपण माइंड रे गोटे क्वेश्चन आथि जे किसी दिन कुछ मत लागे कौन भाई सुवार तो होउछि आकले हम गारे झामु यात्रा जो पहुंची ओडिया रे दंड यात्रा तो दंड यात्रा चली दंड यात्रा एंड होले तेरे हमर लास्ट दिन मेरु यात्रा हुए बहुत कोना संक्रांति चापर दिन हुए ओडिया मानकर नुआ वर्ष कोना संक्रांति ओडिया मानकर नुआ वर्ष है ता पूर्व दिन होला मेरु यात्रा तो से तू काई एते डेकोरेट चली अरे बाप रे सो गाइस दिन 10टा बेले एते खरा हेलानी कहया बोले देह हाथ पूरा सिझी जाउरी ता ऊपर जो गाड़ी रो जाम ओ भाई देखि बारुंदी भाई पूरा खत्म हो जाई फ्रंट साइड किसी नहीं आउ मैं भी किसी है इन लोक मानकर बिकॉज सीट गुडा को से हिसला मत अछि पछरु पूरा खत्म आगुरु पूरा खत्म भाई एमती कौन सिचुएशन है जाई बैटरी फैक्ट्री कूलांट A few moments later. ओ भाई पार से करो आई जाऊंगा हीरो ओ भाई एक्सीलेटर तो लावाने पूरा खत्म कर दो ओहो भाई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर गोटे एमटी रे चलौतला अब आम आगे मत लगी लगी यूट्यूब रे कोडी देखी ना कोडी गोटे देखी भाई रफ्तार देखी डरी गला पूरा सो गाइस हम बाइक रे हम तेल रिफिल करनवा जो टांकी फुल कलो कौन हला आले गाटा ऊपर उड़े भी कौन कहले 20-25 भलिया देखो जे केते देखेबो हे गला फुल हे गला हे गला फुल हे गला
କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? କେତେ ଟଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ନା? କଣ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? କଣ ହେଲା କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଜିରୋ ମାରି ନାହାନ୍ତି ଦେଇଦେଲେ? ହଁ ହଁ ତ କେତେ ଥିଲା କେତେ ଆଙ୍କର ଦେବେ ଜଣା ପଡିଯିବ ନା। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ବିଲ୍ ଆସିବନି? ବିଲ୍ ଆସିବନି? ନାଇଁ ବିଲ୍ ଟା ଦିଅ ନା। କଣ ପାଇଁ ଆସିବନି? ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ସେ ବିଲ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉଠି କମ୍ପାନୀ ପଠାନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପଠାନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡିଓ କରିନା ପଠାନ୍ତୁ କିଛି ହଁ ଗାଡି ଗାଡି ନବନି ଗାଡି ଗାଡି ନ କଣ 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 ଗାଡି ଥୁଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ପଇସା ଦେବେ ତେଲ ପକେଇନା ଯିବେ ମାନେ? ତେଲ ପଇସା ଦେବେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କି ମତେ? କଣ ଭାବୁଛ ମତେ? କଣ ବୁଝ? ତେଲ ପଇସା ଦେବେ ଯିବେ ତମକୁ ବିଲ୍ ମାଗିଲି ତମେ ବିଲ୍ ଦବ। ଛୁଇଲା ପରେ ବାହାରିବନି ଛୁଇଲା ପରେ ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି। ଯାହା କରିବା କଥା କର ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଗଲେ କଣ କରିବ ମୋର? କଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ? ହଁ ତମେ ତୋର କର ଯାହା କରିବା କଥା କର ତମେ। କିଏ ଭିଡିକିରି ରଖିବ ଏଇନା ମତେ? ଥିଲା 5 ଲିଟର ଭଳିଆ ଆମର ତେଲ ଥିଲା। 5 ଲିଟର ଭଳିଆ ଯଦି ତେଲ ଥିଲା 1400 ମାନେ 14 ଲିଟର ତେଲ 14 5 କେତେ 19 ହେଲା। 19 ଲିଟର 15 ଲିଟର ତେଲଟେ 19 ଲିଟର ଧରିବ କି? ତେଲ ଟାଙ୍କି ଟା 15 ଲିଟର। 2 ଲିଟର ମୁଁ ପକେଇଥିଲି କାଲି ନନାକୁ ଫୋନ କଲି କହିଲି ତେଲ ପକେଇଥିଲୁ କି କଣ? ଏନେ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କରିକି ବି ତାକୁ ପଚାରିଦେବି। ମତେ ଦେଖେଇଲ ତେଲ ମତେ ବିଲ୍ ଟା ଦଉନ କଣ ପାଇଁ? ତମ ମ୍ୟାନେଜର କୁ ଫୋନ କର ତାକୁ କୁହ ବ୍ୟାକ୍ ବିଲ୍ ବାହାର କରିବ ତାପରେ ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ଏଡେ ଅଛି। ହଁ ଅଫିସର କୁ ତମେ କଲ୍ କର। ହଁ ତମ ଯୋଉ ସେ ଲୋକ ଯୋଉ ଅଛି ମୋଟା ହେଇକି ତାକୁ କୁହ ସେ ଅଫିସର ଟିକେ କଲ୍ କରିବ ତାପରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହଁ ତମେ ହେଡ ଅଫିସ ପଇସା ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ 1% ବି ଆମର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେଇଦେବି ମୋର ବିଲ୍ ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ସିଧା କଥା। ଫୋନ କର। ଗାଡି ବି ନଉନି ତମେ କହିଥିବ ନହେଲେ ପଳେଇବ ମୁଁ ଏମିତି ଇଏ ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ପଳଉଛି ମୁଁ ଗାଡି ଠିଆ କରିଦଉଛି। ସो ଗାଇଜ ଆମ ସହିତ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କାମ ହେଲା ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା କି ଆଡ କଲେ 14 ଲିଟର କେଟିଏମ ର ଟାଙ୍କି ହେଲା 15 ଲିଟର ମାନେ ଯଦି ଇଏ 14 ଲିଟର ଆଡ କଲେ 5 ଲିଟର ତେଲ ଥିଲା 14 5 19 ଲିଟର ତାଙ୍କ କହିବା ମତଲବରେ 15 ଲିଟର ଟାଙ୍କିରେ 19 ଲିଟର ତେଲ ଧରୁଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ କଣ କହିବି ମୁଁ? बड़ा हरामी हो बेटा। ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ଟାଙ୍କିରେ ଧର 5 ଲିଟର ତେଲ ପକେଇଛି 2 ଲିଟର ଧର ପୋଡି ଯାଇ ତେଲ ଆଉ 3 ଲିଟର ଥିଲା ଇଏ ପକେଇଲେ 1400 ଟଙ୍କା କହିଲେ 1408 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ତ 1408 ଟଙ୍କା ତେଲ ପଡିଲା ସିଏ ଥିଲା ଧର 5 ଲିଟର ମୁଁ 2 ଲିଟର କାଟି ଦଉଛି ଆଉ 3 ଲିଟର 14 3 17 ମାନେ ଟାଙ୍କି ଟେ 17 ଲିଟର ତେଲ ଧରୁଛି କି? बड़ा हरामी हो बेटा। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ମଉସା ଜଣେ ଗାଡିରେ ବସିଗଲେ ତାଙ୍କର ଗୁଡ ପାଉନି ଯେ କାଳେ ପଡିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଗାଡିଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲି।
हम वीडियो कर देले हम पिला को तो देखू करतना हम जे तुम मैनेजर को फोन करनी बैकडेट एटा बाहर करियो ना बिल दा बाहर करियो ना मोर फोन नंबर गाड़ी नंबर रखी आंतु बिल बाहर कर मते कॉल कर दे मु आसी पैसा दे देबी लिखि नियंतु से कहते 1460 टका OD 198 से करनी करनी प्रेम जमा करनी